ছাত্র কিতা করতে হবে আমরা অতটুকু করা নয় এর চাইতে আমরা করতাম কিতা প্রবাসও আমরা আসছি আর এটা পয়সা ভালো আছেন নি হ্যালো হ্যালো একবার তো মুখখান দেখা ওরা মৌলিবাজার নি বাড়ি আওয়ামী লীগ পন্থী দাওয়াত দিয়ে আনছি স্পেশালি ভাবে হ্যাঁ দেবে তুই কিতা আসলে হোসেন ও আচ্ছা আচ্ছা আর ইনো লোক না সাসার বাতাস মূল আছে কিছু আমি পাইলাম ও सासा हो गए सासा आइले तो हाँ ये भी हमारा पार्टी का है देखो 2 आदमी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ इमरान खान का सपोर्ट है हाँ हाथ दिखा रहा है माशाल्लाह और भी आदमी है कब आएगा वो लोग आ जाओ सबका बिरयानी का दावत है हसीना का पतन हुआ हसीना नाम मैं बता रहा हूँ अभी नहीं अभी भाग के चला गया अभी नाम का फायदा नहीं है अभी चोरी करके गया अभी मुल्क से जितना पैसा है सब लेके गया अभी जितना बैंक में जितना जिसका जितना पैसा है किसी का भी नहीं अभी नया कानून होगा सब होगा पहला वाला जितना बैलेंस है सब खत्म हो गया सब जिसका जितना बैलेंस है जो भी है सब खत्म फिर तो लोग लुट गए ना हाँ सब लुट गया खलास अभी नया आएगा अभी वो नया से शुरू होगा पहला वाला पैसा खत्म हो गया अभी इधर जमा करके रखो बस गया नहीं आप तो इधर ही जमा करना पड़ेगा ना जिसको हाँ इधर करो इधर करो उधर करो जिधर भी करो अभी पहला वाला बैंक का पैसा नहीं मिला हो गया वो अकाउंट अभी हुकूमत नया आएगा ना सब नया है सब बेटा सब समय घुसलू था तो बेटा क्या करता है इन्होंने आओ का दोनों खालिया कोई आसादुज्जामान आसाद खालिया हैं ना ना इता সন্দেহ এসে বদলিয়ে যাচ্ছে না তার আর কি তা করবো আওয়ামী লীগ আমার শুভ দাম আজকে নয়া তো পেঞ্জির অপোজিটে বুঝো না নয়া তো আওয়ামী লীগ এটা आईचं नाम सोबत सर्व बरोबर कोण त्या गजी बनतो सोबत तोय आहे से अजून गजी इथं खबर नाही आणि बिल्डिंग पण नाही ना तुम्ही जाणार तो खबर नाही कसं आणि बांगलादेशचा बँकर আগর যা টাকা আছে সব লুটবা কোনো টাকা নাই কিছু নাই যা বর্তমানে নতুন আইব बस আগর যেটা আছে না নাই এই যে মাঞ্চরিতের লোকসান কি থি হ্যাঁ 500 যত টাকা आता शेष नया सरकार आइब सबका हसीना खत्म होएगा हसीना खत्म है पार्टी करेगा मालूम शेष भाई আমি জায়গা কইছো আমি খবর দি আছি মানাইছি না মানুষ আটিপে করব হ্যাঁ नया शादी नहीं जानो होटल में नहीं होता खाओ सुजान भाई किच्छु खाओ দুয়াশা ভাঙিলাম মাইত্যা ফুটবাই টল দেখো হবলো মাতো না কিছু এটা তো অনেক অনলাইনে যাইব অনেক মাত্তায় না आइबो इंशाल्लाह उद्दिन दादा बिन दादा हते मारबो बिल्लास बारो ले वो बोला हसीना दान भालाई दि এটা ভালো আছে हसीना दान बात बाग हो लागतो ना बाग देबे আল্লাহ দে মারছো এ নাইও ওরা কত মানুষ লুটতে তো তাড়া লাগি মারছো এ 12 না কানে 12 হইলো না অবস্থা আছে কোনো কিছু साउथ अंकल पूरा ने
শামীম উসমান দে কোনটা শামীম উসমান না না শামীম উসমান না কি সুমন সুমন না বেস্ট সুমন ইয়া কাওয়া কাওয়া কা কা কাওয়া কা সুমন তো বিশাল না यार আমরা হ্যাঁ ঠিক আছে সুমনও 40 আসেনি না না সুমনও হইল না মারবা ডাকা ওটা হলো ভিডিও দুটা আরে 8 নম্বর লাস্ট কি বয়ান দিতে আর কানা লাস্ট দিতে পারে করে যায়